अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। आज सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 12 बरस के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत हुई। ये कोशिश है कि माजी में जो पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ नाइंसाफ़ी हुई, उस नाइंसाफ़ी का अज़ाला किया जा सके। ये मुकदमा, ये रेफरेंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में सदर जरदारी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में भेजा था। अब कोशिश तो हो रही है कि भुट्टो साहब को अदालतों से इंसाफ मिल सके। ऑल्दो कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन फिर भी उनकी जमात की कोशिश है कि भुट्टो साहब के साथ जो माजी में नाइंसाफ़ी हुई, उस नाइंसाफ़ी का किसी तरीके से मदावा हो, इजाला हो। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन भी ये है, अगर इस निज़ाम ने भुट्टो के साथ इंसाफ नहीं किया तो क्या जो भुट्टो के सियासी वारिस थे उन्होंने उनके साथ इंसाफ किया? आसिफ अली जरदारी साहब ने रेफरेंस तो भेज दिया था, लेकिन वो भुट्टो जिसने इस मुल्क को आइन दिया, क्या उस आइन के साथ इंसाफ किया आसिफ अली जरदारी साहब ने? क्या उस आइन के साथ बिलावल भुट्टो साहब ने इंसाफ किया? क्या उस आइन के साथ पीपल्स पार्टी ने इंसाफ किया? क्या जो जमहूरियत का नारा लेके या जमहूरियत का नज़रिया लेके भुट्टो साहब चले थे, उस नज़रिए के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंसाफ किया? और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा को उनके मुखालफिन सिर्फ इसलिए टारगेट करते थे कि वो ख़वातून हैं, और जिस किस्म के उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या आज हम ये नहीं देख रहे कि आसिफ अली जरदारी साहब बैठ के अपने सियासी मुखालफिन की साबका बीवी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जो ग्राउंड के ऊपर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी नज़र आ रही है, वो व्लॉगर्स कह रहे हैं, और उन व्लॉगर्स को जमाइमा पैसे दे रहे हैं। जमाइमा का तो इमरान खान साहब से या साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ से रिश्ता ख़त्म हुए कितने अरसा गुजर चुका है। क्या ये मुनासिब था कि आसिफ जरदारी साहब इस किस्म का इल्ज़ाम लगाते? दूसरा, उसके साथ साथ जो सिंध के अवाम से वादे किए गए, जो पाकिस्तान के अवाम से वादे किए गए, रोटी कपड़ा मकान का वादा किया गया, क्या उस वादे के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंसाफ किया? भुट्टो के वारसों ने इंसाफ किया? क्या जब भुट्टो के वारिस ज़ियाउल हक के सियासी जानिशीनों के साथ बैठे, उनके साथ मिल के हुकूमत बनाई, क्या उस वक्त उन्होंने भुट्टो के नज़रिए के साथ इंसाफ किया? फिर दो सूबों के अंदर जो इलेक्शंस होने थे, जो आइन के मुताबिक इलेक्शन होने थे, वो आइन जिसका क्रेडिट लेते हुए भुट्टो के वारिस नहीं थकते, जिसका क्रेडिट लेते हुए जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब नहीं थकते, क्या उस आइन के मुताबिक दो सूबों के अंदर इंतखाबात वक्त पे करवाए गए? वो ये कह रहे हैं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को आइन दिया। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि बिलावल साहब, सारी दुनिया जानती है कि भुट्टो साहब ने इस मुल्क को आइन दिया था, लेकिन क्या आपने उस आइन के ऊपर अमल किया? क्या आपने मेक श्योर किया कि जो भुट्टो साहब ने उस आइन के अंदर लिखा था, और आपके जो सियासी बुजुर्ग हैं उन्होंने आइन के अंदर लिखा था कि इंतखाबात वक्त पे होंगे, लोगों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, क्या आपकी 16 माह की हुकूमत ने वो किया? क्या आप उससे इंसाफ कर सके? ये एक बड़ा क्वेश्चन है, जहां पे हम एक इस दुनिया से जा चुके हुए वज़ीर आज़म को इंसाफ दिलवाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि दो ऐसे साबिक वज़ीर आज़म हैं जो इस वक्त जिंदा हैं और वो भी इंसाफ लेने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमने देखा कि एक वज़ीर आज़म को तो इंसाफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है और तेज़ी से इंसाफ मिल रहा है। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में भी नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया गया, फैसला पहले महफूज हुआ। जब वो फैसला महफूज हुआ तो मैं पेपर के ऊपर लिख रहा था कि लिखूं कि फैसला महफूज हुआ है, स्टोरी लिखने की कोशिश कर रहा था, तो अभी वो मैंने एक लाइन नहीं लिखी तो पता चला कि फैसला आ भी गया है और मियाँ साहब को बरी कर दिया गया है। तो मियाँ साहब यानी एक वज़ीर आज़म को तो इंसाफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक और वज़ीर आज़म भी है, वो इस वक्त ज़िंदा हैं, उनके ऊपर भी जिस किस्म के मुकदमात चलाए जा रहे हैं, ये भी साबिक वज़ीर आज़म है, क्या उनको भी इंसाफ आज से 4 दिहाइयों के बाद हम कोई रेफरेंस दायर करेंगे किसी अदालत के अंदर कि जनाब इनको भी इंसाफ दिया जाए? उस वक्त इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। तो ये जो सिस्टम के मसाइल हैं, जहाँ पे भुट्टो को इंसाफ नहीं मिला, दूसरे जो साबिक वज़ीर आज़म हैं वो ये कहते हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिला, ये मसाइल कब ख़त्म होंगे? अब ये जो भुट्टो साहब वाला रेफरेंस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे कानूनी नुकात हैं, और उसके अलावा मियाँ साहब के जो मसाइल हैं कानूनी, और उसके साथ साथ बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जो कानूनी मसाइल हैं, इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल हसन रज़ा पाशा साहब ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। पाशा साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने का। आज रेफरेंस की सर समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन एक जो बुनियादी सी चीज़ है कि इस मुकदमे का फैसला आ चुका है, अदालत सज़ा सुना चुकी है, अपील का जो कोई राइट था गालिबन वो भी इस्तेमाल हो चुका है, तो अब ये लीगल पॉइंट से किस हद तक उनको रिलीफ मिल सकती है भुट्टो साहब को यहाँ पे? काज़मी साहब, बात ये है कि
ریفرنس صدارتی ریفرنس کی صورت میں آیا 180 آرٹیکل 186 کے تحت انہوں نے ریفرنس فائل کیا جی. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس کی اپیل پھر ریویو وہ سارے خارج ہو گئے اور فینلٹی اٹیچ ہو گئی, ایگزیکیوٹ بھی ہو گئی, پھانسی بھی ہو گئی ان کو. اور بطور اسٹوڈنٹ آف لا سیکشن 109 پی پی سی کہ یہ میرا خیال ہے پہلا اور آخری کیس ہے جس میں میجر پینلٹی کسی کو دی گئی. اور اس کے بعد آج تک پاکستانی کسی عدالت میں بھی اس مقدمے کو ایز نظیر پیش نہیں کیا گیا. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ثابت ہے کہ زیادتی ہوئی قانونی طور پر؟ نہ کسی وکیل نے پیش کیا. دیکھیں میں تھوڑی سی اخلاقی حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں. نہ کسی وکیل نے پیش کیا اور نہ کسی عدالت نے اس پہ ریلائنس کرتے ہوئے کسی کو سزا دی. اور اگر کوئی پیش کرے وکیل تو عدالت آگے سے ہنس دیتی ہے, چاہے وہ ٹرائل کورٹ ہو, چاہے وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ آف پاکستان. آپ دیکھیں کہ کتنا 40 سال ہو گئے. باقی کیسز دیکھ لیں, آپ کو بہت ساری عدالتیں سپریم کورٹ کے کیے گئے فیصلوں کو جواز بنا کے سزا بھی دے رہی ہیں, بری بھی کر رہی ہیں, لیکن اس پرٹیکولر کیس میں نہیں ہوا. اب آگے چلتے, یہ تو تھا اخلاقی پر. جی. دوسرا جو تھا کہ جسٹس نسیم حسن شاہ کے جو انٹرویو میں انہوں نے بات کی اور یہ پبلک بھی ہوا. سب سے پہلے انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو سے ملنے کی ایک مشترکہ دوست کو ریکویسٹ کی اور وہ ملاقات بھی ہوئی اور وہاں پہ انہوں نے معذرت کی محترمہ سے. اور جو وہاں موجود تھے انہوں نے بتایا کہ محترمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے معاف کیا. میں اب اس کی جو اخلاقی اب عدالت کیا کر سکتی ہے اس معاملے میں؟ اب یہ کاظمی صاحب یہ فرسٹ امپریشن کیس ہے. ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو بھی کیس ہو اس کو آپ نے ثابت کرنے کے لیے پرانی جو نظیریں ہیں وہ لانی اور وہ بتانا ہے جی کہ یہ پہلے یہ فیصلے ہو چکے ہیں. کوئی ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں جن کی پہلے کوئی نظیر نہیں ہوتی. ٹھیک. اور یہ کیس اس میں آپ نہ تو ذوالفقار علی بھٹو نے واپس آنا ہے نہ کوئی اور ریورس ہوگا, لیکن اس کی جو قانونی حیثیت ہے آخر کیوں نہیں سیکشن 109 کو کے تحت کسی کو اور سزا ہوئی, 5 سال بھی 1 سال بھی نہیں ہوئی اس حوالے سے, اس کو بنیاد بنا کے یہ چیزیں ساری آپ دیکھیں. ٹھیک ہے, پر اس فیصلے کا پھر کیا مستقبل پہ بھی کوئی اثر پڑے گا کہ آنے والے جو مقدمات ہیں یہ تو پھر ایک طرح سے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا پھر دیگر لوگ بھی پہنچ جائیں گے اپنے مقدمے لے کے. آج ایک جج صاحب کی آبزرویشن یہ آئی کہ یہ تو ایک فلڈ آ جائے گا اور سب آئیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ اپریہنشن تو ہو سکتی ہے لیکن کوئی بھی صدر اس طرح ریفرنس بھیجے گا نہیں, کیونکہ اس میں جو باقی کیسز کے ساتھ ڈفرینشیٹ کرتی ہے چیز وہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ریفرنس بھیجا اور اس میں انہوں نے 5 پوائنٹس اٹھائے تھے کہ آپ اس کے مطابق ان کو ڈٹرمن کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ جب آپ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس کی مینٹینیبلٹی پہ کوسچن ریز کیے ہیں, بالکل ڈیورنگ ہیئرنگ ججز نے مختلف کوسچنز کرنے ہوتے ہیں لیکن اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ الٹیمیٹلی رزلٹ اس کا کیا نکل رہا ہے. الٹیمیٹلی رزلٹ فائنل ہیئرنگ کے بعد جب فیصلہ آتا ہے تو وہ ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک اور چیز جو ہے پاشا صاحب کہ اب یہ اس مقدمے کا جو بھی فیصلہ آتا ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ جو سسٹم کے اندر یہ فلاز تھے جس کی وجہ سے بھٹو صاحب کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سارے فلاز ختم ہو جائیں گے, وہ تمام راستے بند ہو جائیں گے, دوبارہ کسی سابق وزیر اعظم کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی؟ سابق وزیر اعظم کا لفظ اگر نہ استعمال کریں, جنرل پبلک کی بات کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ سابق وزیر اعظم پھر اس کا مطلب ہے کہ سابق وزیر اعظم کو ایک کلین چٹ مل جائے گی, وہ جو کچھ بھی کرتے رہیں گے اور وہ یہ کہیں گے جی کیونکہ بھٹو صاحب کو معاف کر دیا گیا تھا تو لہٰذا مجھے بھی. یہ نہیں. پر اس میں نا کہ بھٹو صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی تو کسی اور کے ساتھ زیادتی نہ ہو. زیادتی بالکل ہوئی ہے, اور کسی اور عام شخص کی بات کیوں نہیں کرتے آپ کہیں کہ کسی اور عام شخص کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. یہ تو چلیں ایک سابق وزیر اعظم تھے اور ان کو جس طریقے سے انٹرنیشنل سازش کر کے ایک اس وقت کے آمر نے اپنی بقا کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کو سزا دلوانی تھی, تو کیا
یہ سمجھا جائے گا کہ باقی ہر آنے والے جو وزیر اعظم ہیں وہ اگر کوئی رانگ کرتے ہیں، کوئی اللیگل کام کرتے ہیں تو ان کو یہ کلین چٹ نہیں ملے گی کہ اس کیس کی وجہ سے. البتہ یہ ہوگا کہ یہ ایز نظیر ایز کیس لا یہ سائٹ کیا جا سکے گا کہ جناب سپریم کورٹ کے اتنے بینچ نے یہ کیا. اور اب دیکھیں اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک ان کو اپیل کا حق ان کا ختم ہوا اور اس کا ٹرائل ڈائریکٹلی ہائی کورٹ نے کیا. وائی ناٹ دی ٹرائل کورٹ؟ تو یہ ایک اپیل کا حق ان کا مارا گیا. یہ رائٹ ٹھیک، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بھٹو صاحب کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی. اچھا دوسری اس میں ایک اور چیز ہے جو ایک تنقید بھی ہو رہی ہے کہ ہم نے مشرف صاحب کا مقدمہ دیکھا کہ ان کی موت کے بعد ان کا بھی مقدمہ چلا سپریم کورٹ میں. اب اگین یہ بھٹو صاحب والا ہے، یہ ایک تاریخی رانگ ہے جس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بہت سارے معاملات ہیں جن پہ ابھی بھی لوگ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. 2 سابق وزرائے اعظم ابھی بھی عدالتوں میں پھر رہے ہیں کہ جناب ہمیں بھی انصاف دیا جائے. آلدو میاں صاحب کے کیسز میں کچھ ان کو ریلیف وغیرہ ملا ہے. ایک سائفر کا مقدمہ چل رہا ہے، اس کے اوپر بھی کوسچنز اٹھائے جا رہے ہیں. پھر بہت سارے سیاسی ورکرز کے ساتھ ان کی رہائی ہوتی ہے، پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو یہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ عدالت جو ہے وہ اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہی. آپ سمجھتے ہیں یہ جسٹیفائڈ ہے یہ تنقید کہ نہیں؟ میں بالکل، یہ آپ کی بات درست ہے، یہ تنقید بھی اپنی جگہ پہ بجا ہے. پرابلم یہ ہے کاظمی صاحب کہ عدالتوں کو رجیم چینج ہونے کے ساتھ چینج نہیں ہونا چاہیے. عدالتوں کو اپنی جو پیرامیٹرز ہیں اور جو فائل ہے، فائل کے اندر جو کچھ ایویڈنس ہے اس کو مد نظر رکھ کے بات کرنی چاہیے. اگر رجیم چینج ہونے کے ساتھ عدالتیں بھی چینج ہونے لگ پڑیں جس طرح کی ہو رہی ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے جوڈیشل سسٹم پہ کوسچن مارک ہے. اور کل ہی پرسوں ہم نے دیکھا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جس طرح عدلیہ کے بارے میں، پاکستان کی عدلیہ کے بارے میں جو بات کی ہے، وہ میں بطور ریپرزنٹیٹیو آف دی لائر فرٹرنیٹی آفیسر آف دی کورٹ میں ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں یہی ججز ہیں، یہی پروسیکیوٹر ہے. 4 یا 5 سال کے بعد وہی کیس ان کے سامنے پیش ہوتا ہے تو وہ ان کا رویہ چینج ہوا ہوتا ہے چونکہ رجیم چینج ہو گیا ہے. یہ امپریشن بہت غلط ہے. آپ اس وقت کیوں نہیں سٹینڈ لیا 4 سال پہلے جب کیس آپ کے پاس تھا؟ آپ کہتے کہ یہ ایویڈنس یہ وہی میاں صاحب کے کیس ہیں، آپ عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ جناب کچھ بھی نہیں، اور اس وقت جو عدالتوں سے وہی عدالتیں. اور میں ایک اور بات بتاتا ہوں، عمران خان صاحب جو اب سابق چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، ابھی توشہ خانہ کیس آپ کے اور ہماری زندگی میں ہی انشاءاللہ فیصلہ ہوگا، جو ہائی کورٹ میں ان کی اپیل چل رہی ہے، وہ بھی بری ہو جائیں گے. میں آج لکھ کے دیتا ہوں، اور میرٹ پہ بری ہوں گے. جس وقت وہ فیصلہ ہوا اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ ٹرائل جج صاحب نے بڑی جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے. انہوں نے جب ڈیفینس ایویڈنس مانگی اور وہ دینے کے لیے تیار ہے تو کیوں نہیں لی گئی؟ تو یہ ایک ملزم کا بیسک حق ہے جو کہ نہیں دیا گیا، اور صرف اسی بیس پہ وہ بری ہو جائے. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور جو حسن رضا پاشا صاحب نے کہا کہ ریگارڈ لیس کہ کس کی دور حکومت ہے، کون زیر عتاب ہے یا نتاب، جو عدالتیں ہیں ان کو انصاف کرنا چاہیے. اور پاکستان کی عوام اور پاکستان کا آئین وہ بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ عدالتوں سے ہمیں انصاف ملے، عوام کو انصاف ملے اور آئین کے مطابق انصاف ملے. یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. جب بریک سے واپس آئیں گے تو تھوڑی سی سیاسی صورتحال پہ گفتگو کریں گے اپنے پینل کے ساتھ. ویلکم بیک. اس سیگمنٹ میں بات کریں گے ملک کی سیاست کہاں پہ جا رہی ہے، کیا سیاست کا راستہ عدالت سے ہی نکلے گا. مختلف مقدمات چل رہے ہیں. آج ہم نے دیکھا جس طرح پہلے سیگمنٹ میں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ریفرنس کی بھی وہاں پہ سماعت ہوئی. اس کے علاوہ دیگر جو لیڈران ہیں ان کے مقدمات بھی ہمارے سامنے ہیں. ان تمام معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں رہنما تحریک انصاف ہمایوں محمد صاحب. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسکائپ پہ رانا احسان افضل صاحب، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نثار کھوڑو صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. کھوڑو صاحب میں ذرا آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. آج ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں تقریباً 12 برس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ریفرنس کی سماعت ہوئی. یہ جو مقدمہ ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ یہ تو دیکھیں تقریباً ایک طرح سے اب ایک پروون فیکٹ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ کہیں نہ کہیں ناانصافی ہوئی، لیکن آپ کی جماعت کے لیے یہ کتنا ضروری ہے کہ اس مقدمے کا کوئی حل نکلے اور کوئی فیصلہ آئے؟ دیکھیں سر، پیپلز پارٹی ہے ہی بھٹو کا نام. بھٹو صاحب کے لیے
कुछ लोगों के सवाल के जवाब आने चाहिए। एतराफ करना कोई बुरी बात नहीं है, लोग गलत काम करके भी माफी मांगते हैं और उनका बड़ापन कहलाता है। इसलिए भुट्टो साहब के लिए जो भी कलमात कहे गए थे किसी जमाने में उनके खिलाफ, वो मैं उसकी दुरुस्तगी चाहता हूँ। उसकी दुरुस्तगी चाहता हूँ कि जब नसीम हसन शाह साहब ने भी कह दिया कि फैसला जबरदस्ती करवा लिया गया, फैसला 3 और 4 के जजों के इस स्प्लिट डिसीजन पे था, तो मेरे 2 सवाल होते हैं कि अगर जबरदस्ती करवाया गया तो ये कत्ल है। तीसरा, जुडिशरी में भी ये है कि जी 3 और 4 का अगर स्प्लिट डिसीजन हो, उसको इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए। ज़ियाउल हक ने उस जमाने कहा था कि जी कब्र एक है, मैं पढ़ूं या भुट्टो साहब पढ़े। ये सारी चीजें इतनी खुलकर सामने आई थी लोगों के सामने, ठीक, तभी लोगों ने कहा कि ये जुडिशियल मर्डर है। जुडिशियल मर्डर है तो किया किसने? जुडिशरी ने। जुडिशरी वो जो किसी जमाने में मार्शलाओं को कह देती कि तुम्हारी मर्जी है, आ जाओ तो आ जाओ, आइन को फाड़ के फेंक दो तो फेंक दो, ये जुडिशरी का हाल था। हम चाहते हैं कि अब जुडिशरी आजाद है, हम चाहते हैं बहुत टाइम गुजर गया, हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब भुट्टो साहब के केस का रेफरेंस तक नहीं सुनती किसी और केस में, तो फिर इसका कुछ दुरुस्तगी होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसमें खोड़ो साहब एक तो जरा ब्रीफली ये भी बता दें कि 12 बरस ये मुकदमा नहीं चला, उसकी क्या वजह थी आपकी नज़र में, और अब जो टाइमिंग है समाअत की वो कितनी इंपॉर्टेंट है? हमने तो अपने दौर में 2011 में इसको दाखिल करा दिया था, सदर जरदारी साहब ने उसको रेफरेंस भेज दिया। ठीक है। 5-6 पेशियां भी हुई, और उसके बाद 2013 में हम रहे नहीं, और 2013 से 2023 तक हम नहीं रहे। ठीक है। और उसमें कितने भी चीफ जस्टिस साहबान आए, उन सब चीफ जस्टिस साहबान ने इसको भूलकर ऐसे जैसे अंडरग्राउंड स्टोर में रख दिया। ठीक है। काजी फायज ईसा बहादुर आदमी है, उन्होंने इसको महसूस किया कि ये सुप्रीम कोर्ट पर पेंडिंग एक हुज्जत है हमारी, कि पेंडिंग हुज्जत पूरी करे, और सुप्रीम कोर्ट का वो सुनवाई शुरू हुई है, जिसमें बड़ी बेंच बैठी हुई है और वो शुरू की है। आज उनकी अगली तारीख मिलेगी अगले महीने। लेकिन मैं चाहता हूँ रिडेम्पशन हो। हम चाहते हैं कि भुट्टो साहब पर जो बातें कसी जाती थी उसकी सफाई होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। एक माजरत खाना बयान ही मैं समझता हूँ हमारे जख्मों को कुछ न कुछ भर सकेगा। ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि बदला लेना आपका मकसद नहीं है, आप तारीख की दुरुस्तगी के लिए ये चाहते हैं? जी, मैं यही इसी बिल्कुल। अच्छा, राना एहसान अफजल साहब, हम देख रहे हैं कि अब आपकी जमात के रहनुमा साबिक वजीर आजम वो भी अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, और वो भी ये कह रहे हैं कि सिस्टम में मेरे साथ ज्यादती हुई, 4 दिहाइयाँ कबल तकरीबन भुट्टो साहब के साथ ज्यादती हुई। अब मियाँ साहब भी ये बात कर रहे हैं। तो ये जो मुकदमा था, अगर ये मुकदमा आपके दौरे हुकूमत में भी चलता रहता, पीपल्स पार्टी के बाद आपका दौरे हुकूमत आया था, तो शायद सिस्टम में कोई ना कोई बेहतरी आ जाती और आज मियाँ साहब को वो गिले शिकवे ना करने पड़ते जो इस वक्त वो कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं, इस मुल्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें अभी भी उनको सेटल करना बड़ा ज़रूरी है। एक तो अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम है, नैब के मामलात हैं कि किस तरीके से उसको आला बना के इस्तेमाल किया जाता है। और जब हमारी ये 16 माह की हुकूमत आई, हमने कोशिश की कि उसके अंदर जो काले कानून जिनको मिसयूज़ किया जाता है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, उनको हम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करें, उनको बेहतर बनाएं। उनको चैलेंज कर दिया गया कोर्ट के अंदर, और फिर वो जो जजमेंट आई। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, देखें, इस मुल्क के अंदर आपको ट्रूथ कमीशन बनाने की भी ज़रूरत है। इस मुल्क के अंदर जो पुरानी गलतियां हैं माजी की, उनको जब तक हम एतराफ़ नहीं करेंगे कि वो गलतियां हैं, और हम हकायक लोगों के सामने आगे नहीं लेके आएंगे, तो फिर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, वो गलतियां दोहराता चला जाएगा। तो इसकी सबसे बड़ी काविश जो मैं समझता हूँ की गई, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी थी, जो एक निज़ाम था कि जिसके अंदर आप मिलके काम करेंगे और दूसरी कुव्वतों को जो है आप इंटरफेरेंस नहीं करने देंगे। लेकिन उस निज़ाम को जब पीटीआई को इंटरजेक्ट किया गया, अंदर डाला गया इस निज़ाम के अंदर, तो उसने, मैं समझता हूँ, उस बैलेंस को दोबारा खराब कर लिया, जिसको दिहाइयां लगी
اس انڈرسٹینڈنگ کو ریچ کرنے میں کہ معاملات ہم کیسے بڑھائیں گے، لیکن اس سارے نظام کو میں سمجھتا ہوں جو 3.5 سال کا جو ایک تجربہ تھا اس ملک کے ساتھ، اس نے دھرم بھرم کر دیا. تو آگے بھی ہم اگر جب بھی جو بھی نئی حکومت آتی ہے، جیسا بھی نیا سیٹ اپ آتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ایسا ہو جو سارے سٹیک ہولڈرز کو قابل قبول ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، کسی ایک کے لیے جھکاؤ نہ ہو اس کا. اور اسی طرح حقائق جو ہیں وہ ٹروتھ کمیشن جیسی چیزیں ہونی چاہیے ہیں کہ جہاں آپ کو دوبارہ آپ رینیو کریں، ایک نیا سوشل کانٹریکٹ لے کے آئیں کہ کیسے ملک کو آگے چلنا ہے. ٹھیک ہے. ویسے اس میں رانا صاحب دیکھیں نا، سوشل کانٹریکٹ تو 50 برس قبل ہمارے بزرگوں نے ہمیں دے دیا تھا، ہمارے پاس آئین موجود ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس آئین کے اوپر عمل درآمد ہو. اچھا سینیٹر صاحب، اب آپ کی جماعت بھی بڑا گلہ شکوہ کرتی ہے کہ جی ہمارے سابق وزیر اعظم کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور ان کے خلاف بڑے کیسز چل رہے ہیں. پر ماضی میں جب پیپلز پارٹی والے بات کرتے تھے، نون لیگ والے بات کرتے تھے، اور آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ہیں بڑے برے لوگ، یہ تو یہ ڈیزرو کرتے ہیں. اب آپ لوگوں کو تھوڑا سا ادراک ہو رہا ہے کہ سسٹم کے اندر خامیاں ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پہ ناانصافی ہو جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس طرح ہے کہ ہمارا سسٹم، اگر آج آپ دیکھیں تو یہ جو سروے آیا ہوا ہے کہ ٹاپ کی 3 کون سے ایسے ادارے ہیں جو کرپٹ ہیں پاکستان میں، ان میں تھرو آؤٹ ہر ایک میں سوائے بلوچستان کے جہاں پہ جو کانٹریکٹرز ہیں وہ نمبر 1 ہیں، پولیس اور عدلیہ جو ہے وہ 1-2 رہ رہی ہے. ٹھیک ہے، جو کہ یہ سارے سسٹم کو، مطلب ایک وہ ہے جو ڈیسیجن لے رہی ہے، دوسرا وہ ہے جو امپلیمنٹیشن کر رہا ہے. جو جب ڈیسیجن میکر اور امپلیمنٹیشن والے جی نمبر 1 نمبر 2 کرپشن پہ آ رہے ہیں تو یہ ساری زیادتیاں ہوں گی. لیکن دیکھیں میں فیوچر میں کیا دیکھ رہا ہوں، فیوچر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج ہم لوگ کس چیز کو یہ سارے الاؤ کر رہے ہیں، اور یہ اتنا روئیں گے آگے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. جس طریقے سے مار پیٹ ہوئی تھی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہوگا کیا. پر آپ کو اب اس چیز کا احساس ہوا ہے کہ جو یہ لوگ شکوہ کرتے تھے تو ان کے ساتھ بھی تو زیادتی ہوئی ہوگی نا؟ دیکھیں زیادتی ہر ایک کے ساتھ ہوئی ہے اور زیادتی ہر ایک نے بھی کی ہے، ہر ایک اس کا حصہ بھی رہا ہے. اگر ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی تو ذوالفقار علی بھٹو نے بھی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے. اگر یہ کیا کہہ سکتے ہیں اسے، میاں نواز شریف صاحب نے کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی تو میاں نواز شریف صاحب نے بہت دفعہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی تھی. انفیکٹ سب سے زیادتی جو پولیٹیکل زیادتیاں جو سٹارٹ ہوئی ہے وہ میاں نواز شریف کے ٹائم سے سٹارٹ ہوئی ہے، اس سے پہلے اتنی نہیں تھی. عمران خان نے بھی پھر کی ہوں گی نا زیادتی اپنے دور حکومت میں. اس کو ڈینائی نہیں کر رہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی زیادتیاں ہوئی ہیں، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا. اس میں بہت غلطیاں ہوئی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، آئی وش کہ نہ ہوتی، نہیں ہونی چاہیے. لیکن آگے چیز ہے، ٹھیک ہے نا، آگے مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ آگے جو میں دیکھ رہا ہوں ہوگا کیا کہ ایک پروسیس ہوگا. میں وہاں پہ جا کے جو بھی اس وقت حکومت ہوگی یا جو بھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہوگی، جو بھی ہوگا وہاں کیا ہوگا، وہاں پہ اسی طریقے سے جیسے 25 مئی کو کوئی جلسے کے لیے نکل رہا ہے یا کوئی لانگ مارچ کے لیے یا کسی چیز کے لیے نکل رہا ہے، ان کے اوپر شیلنگ ہوگی. چلیں اس میں آپ ساری جماعتوں کا اپنا اپنا حصہ. یہاں پہ ذرا وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بالکل مانتا ہوں، لیکن مجھے خوف آ رہا ہے فیوچر میں جو ہم آج قائم کر رہے ہیں. آج اگر ٹھیک ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ خاموش ہیں، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، میں آپ سے ایگری والا ہے. کرتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو آج ہم کر رہے ہیں اس کے حوالے سے تو ہم دیکھ رہے ہیں، جو آج حکمراں ہیں وہ بھی دیکھیں، جو ماضی میں حکمراں تھے چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف والے تھے وہ کیا کرتے رہے. وہ اس وقت کہتے تھے ہم ایسی اتروا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. اس سے پہلے پی ڈی ایم والے یا نون لیگ والے یا پیپلز پارٹی والے کیا کچھ کرتے رہے. تو سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. کہتے تو تھے نا وہ ایسی. اچھا اینی وے یہاں پہ وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. جب بریک سے واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سیاست آگے ہماری کس طرف جا رہی ہے، الیکشنز کس طرح لڑیں گی سیاسی جماعتیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا کھوڑو صاحب، کل زرداری صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے الیکشنز کے حوالے سے بھی کہا کہ الیکشنز اگر چند دن آگے بھی چلے جائیں گے تو کیا ہوگا. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب کا ایک بڑا کنسسٹنٹ موقف ہے کہ الیکشنز وقت پہ ہونے چاہیے، آپ کی جماعت کا بھی موقف ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب آ کے جو بلاول صاحب باتیں کر رہے ہیں اس سے کمپلیٹلی وہ ڈیفرنٹ بات کرتے ہیں، چاہے وہ میاں صاحب کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو. آخر کیا کوئی پالیسی کی کنفیوژن ہے آپ کی جماعت میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جو وقت مقرر تھا وہ تو 90 دن تھا. اس 90 دن کے بعد جو ٹائم دیا جا رہا ہے وہ حلقہ بندیوں کے لیے تھا. اب حلقہ بندیاں بھی پوری ہو گئی ہیں، اب ہے شیڈول اناؤنس کرنے کا.
इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को डेट दी है सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे गारंटियां ली थी कि तुमने 8 तारीख को चेंज नहीं करना। अब इस हवाले से जब बयानात आए तो फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी वहाँ बदअमनी है, कहीं बर्फबारी है, कहीं केसेस हैं, इस तरह की बातें शुरू करके लोगों को और कंफ्यूज किया है। अब उसमें लाजिम है इलेक्शन कमीशन पर कि वो उस डेट पर अमल कराए, क्योंकि ये 3 महीने तो गुजर गए। अब जो भी टाइम चल रहा है वो एक्सटेंशन चल रही है। एक्सटेंशन चलने के लिए हल्का बंदियां तो चलो एक सबब था, लेकिन अब शेड्यूल देने में देर करेंगे तो ये एक्सटेंशन ही कहलाएगी। ठीक है। अच्छा, इसमें सर बुनियादी क्वेश्चन ये है कि जरदारी साहब लचक दिखा रहे हैं, बिलावल साहब बड़े एडमेंट हैं कि इसी डेट पे होना चाहिए, और दूसरा जो बिलावल साहब का बयानिया है लाडले वाला, वो मियाँ साहब को भी तनकीद का निशाना बनाते हैं, और जरदारी साहब आते हैं और वो बिल्कुल उसकी नफ़ी कर देते हैं। ये दो इंटरव्यूज में वो कर चुके हैं। ये क्या वजह आखिर इसकी? लेकिन बात सुने, हम अगर ये प्रेशर न बढ़ाते तो इलेक्शन की डेट भी ना आती। हम अगर चुप करके बैठ जाएं तो 90 दिन का तो सवाल भी नहीं पैदा होता, फिर ये एक्सटेंशन भी हो जाती। आपको पता है कि जी इलेक्शन की जो हल्का बंदियों की डेट पहले अनाउंस की थी 14 दिसंबर, हमें उसको पीछे करवा के 30 नवंबर तक ले आए थे। जब इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि हल्का बंदियां शुरू करो तो उन्होंने 15-20 दिन जाया किए थे। अगर वो जाया न होते तो कभी की हल्का बंदियां हो चुकी होती और आज हम कैंपेन में होते। अगर हम इनको याद जरूर कराते रहे हैं, ठीक है, हम इनको याद जरूर कराते रहे हैं। ठीक। अच्छा सर, मियाँ साहब के लाडले होने के हवाले से कोई आपकी जमात के अंदर इख्तलाफ है? बिलावल साहब उन्हें कहते हैं लाडला, जरदारी साहब नहीं कहते। ब्रीफली इस पे भी बता दें, कोई इख्तलाफ है इस मौक़िफ़ में? देखिए सर, मैं दूसरा मौक़िफ़ है। अगर लाडले बन के आना चाहते हैं, लाडले बन के दिखाना चाहते हैं, तो इस लाडले में और उस लाडले में मैं कोई फर्क नहीं समझता। इसलिए इसको सुपर लाडला कहा जा रहा है और उसको लाडला कहा जा रहा था। इमरान खान लाडला, नवाज शरीफ सुपर लाडला। नवाज शरीफ सुपर लाडला। अच्छा, आप समझते हैं कि नवाज शरीफ सुपर लाडला है। अच्छा, अभी यहाँ पे हमारे साथ राना एहसान साहब भी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ अपनी मर्जी से मुल्क छोड़ के चले गए थे। ठीक, इजाजत लेके गए थे कोर्ट से, जेल से बाहर निकाला कोर्ट ने। इमरान खान ने उसको रोका नहीं, वो चले गए। चंद दिन के लिए लगाए 4 साल। ठीक है, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि उसमें बिल्कुल आपका आ गया सर, जरा टाइम की थोड़ी सी कमी है। मैं राना एहसान साहब से भी उनका मौक़िफ़ लेना चाहता हूँ। राना साहब, पीपल्स पार्टी की तरफ से आपके ऊपर तनकीद भी होती रही, लाडला भी कहा गया मियाँ साहब को, लेकिन हम देख रहे हैं कि नून लीग की तरफ से वो रद्द अमल नहीं आ रहा। आप फिर जाके छोटी छोटी जमातों से भी मिल रहे हैं। मेरे ख्याल में आपको इस चीज़ का एहसास है कि भाई हमारे पास वोट इतने ज़्यादा नहीं है, अगर अगली हुकूमत बनानी है तो इन्हीं के साथ बैठना पड़ेगा, तो बातें तो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी फिर। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, सबसे पहले तो लाडले का इल्ज़ाम तो पीपल्स पार्टी पे भी भरपूर तरीके से लग रहा है सिंध के अंदर, और MQM जो है वो कह रही है कि पूरी इंतज़ामिया, पूरा जो सिस्टम है वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। तो पहले तो पीपल्स पार्टी उस चीज़ का जवाब दे। जहाँ तक हमारी बात है कि हमें सपोर्ट नहीं है और हम अलहाक करें, ऐसा नहीं। हमारी स्ट्रैटेजी है इलेक्शन की। कोई किसी को नहीं रोक रहा कि वो दूसरी जमातों से जाके बात करें, और ना ऐसा करने पे कोई पाबंदी है। ये जमहूरियत का हिस्सा है कि आप अलायंसेस करें। हम अलायंसेस उन जमातों से कर रहे हैं जो हमारे साथ वजारत उज़्मा के मुकाबले में नहीं है, रीजनल जमातें हैं। और हम समझते हैं कि जिस तरह के मसाइल पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उसके लिए कंसेंसस बिल्डिंग होनी चाहिए। कम अज़ कम अगर हम नेशनल पार्टीज जो हमारे मद्दे मुकाबल हैं, ऑब्वियसली हम उनके साथ कॉम्पिटिशन में हैं, उनके साथ करना, कोई अलायंस करना जो है वो तो मुमकिन नहीं होगा। तो जो रीजनल पार्टीज हैं, अगर BAP है मिसाल के तौर पे, वहां अगर कुछ लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया है तो हमारी को स्ट्रेंथ मिला है बलूचिस्तान में। और अगर BAP और हम मिलके गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं तो हम अपना जो मंशूर है, अगर हम इक्तदार में आते हैं, वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर MQM के साथ मिलके हम सिंध से सीटें निकालते हैं और MQM की गिनती भी जो है सीटों की हमारे पास आ जाती है और हमें वो 2/3 अक्सरियत वफाक में बनाने में मदद करती
तो इसमें तो हम स्ट्रेंथन हो रहे हैं। नहीं वो तो है, पर मसला ये ना कि आप तासुर तो ये दे रहे हैं कि आप सबसे बड़ी जमात हैं इस वक्त, लेकिन हमने देखा जो गुजरात में भी जलसा हुआ उसमें अवाम की मिनिमम शिरकत रही, तो कहीं ना कहीं आपको ग्राउंड के ऊपर मसाइल तो हैं। नहीं, हमें कोई मसाइल नहीं है, ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं हमारी इलेक्शन स्ट्रेटजी कामयाबी से आगे बढ़ रही है। ठीक। मियां साहब सुरखरू हो गए हैं, जो 5 साल उनको एक टारगेट किया गया, वो इतने अजीब से लाडले हैं कि जिनसे वजारत उज़्मा भी छीन ली गई, जिनसे सदारत पार्टी की भी छीन ली गई, उनको सजा भी सुना दी गई। आज भी वो केसेस अपने भुगत के अगर सुरखरू हुए तो उनको अगर हम लाडला कहें 5 साल, मुल्क को भी नुकसान हुआ, उनको तो हुआ जो नुकसान हुआ, लेकिन एक डीरेल हुई जमहूरियत। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है मैं समझता हूं कि ये इसके बाद लाडले का लकब तो हमारे लिए नहीं बनता। नहीं बनता। नहीं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा सेनेटर साहब, वो ये कह रहे हैं कि मजलूम लाडला तो आप कह सकते हैं, खाली लाडला नहीं, जो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो गिनवाई वो भी तारीख का हिस्सा है। मियाँ साहब के ऊपर मुकदमात बने, उनके साथ भी ज़्यादती हुई, जिस तरीके से उनको नाइल करार दिया गया। अब आपके साथ जो है वो मौजूदा दौर में कहा जा रहा है कि ज़्यादती हो रही है और आप ही ये बात कर रहे हैं। अब आप लोग इलेक्शंस में किस तरह जाएंगे? अब आप जो है अपने इलेक्शंस के अंदर इदारों के हवाले से जिंदाबाद के नारे भी लगवा रहे हैं, तो ये पहले आप लोगों को सोचना चाहिए था ना कि अपना बयानिया उस नहज पे ना लेके जाते और चीज़ों यहाँ तक ना पहुँचती और आज आपको इन हालात का सामना ना होता। मेरी फौज, मेरा मुल्क, मेरे पाकिस्तानियों, ये सिवाय इमरान खान ने तो और किसी ने नहीं कहा। सर ये तो पाकिस्तान के 24 करोड़ लोग कहते हैं ना हमारा मुल्क है। मैंने किसी लीडर को कहते नहीं सुना, बाकी सारे लीडर तो कहते हैं, वो तो आज तो इंटरव्यूज में ये कहना भी भूल गए कि बल्कि कह रहे कि नहीं, हमने तो जो फ्लोर ऑफ द हाउस में जब कहा था कि जनरल बाजवा की टांगे कांप रही थी, तो वो आज तो वो कहते नहीं, वो जनरल बाजवा का हम नहीं कह रहे थे, वो हम शाह महमूद कुरैशी का कह रहे थे। तो अब तो लोग उधर से बिगड़ गए, ईंट से ईंट बजाने वाले लोग भी ऐसे थे। लेकिन मैं छोटे छोटे कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, एक तो बल्ले के निशान पे भी कीजिएगा कि उसके बगैर किस तरह इलेक्शन लड़ेंगे आप लोग। इन लोगों को जब तक ये इमरान खान को डिस्क्वालीफाई ना कर दे, उनको जेल ना भेज दे, उससे इनको कुछ नहीं होने वाला, मतलब उससे इलेक्शन के रिजल्ट पे कुछ नहीं होगा। ये दूसरा काम करेंगे जब तक पीटीआई को टोटल लाइन से ना हटा दे, उसके लिए ये पार्टी को नहीं हटा सकते तो उसका निशान खामखा लेंगे। आपने आज जो इलेक्शन कमिश्नर की जो उन्होंने बात की है उसको देख ले तो उससे पता चल रहा है कि उनका जहन क्या बता रहा है। लेकिन कमिंग टुवर्ड्स दैट थिंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस जगह पे पहुंच गई है, उनके वर्कर्स अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उस लेवल पे आ गए कि अब ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कैंपेन की जरूरत है, मैं पहले भी कह चुका हूं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंबल की जरूरत नहीं है, अब सिंबल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जरूरत है कि जिस चीज पे हमने हाथ रख दिया वो चीज हमारी सिंबल हो गई है, हम वहां अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए। लेकिन 2-3 बातें आपने पूछा था खोरो साहब से कि ये इन दोनों के दरमियान में क्या है। आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी होगी, वो मसला है। नंबर 2, इन्होंने कहा कि अब जो लॉज वगैरह थे और ये सारे इलेक्शंस उस वजह से डिले हुए, अगर पार्लियामेंट में वो गलत लॉज ना पास करवाए होते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिलके और जेयूआई के साथ मिलके जो इलेक्शन कमीशन के एक्ट्स वगैरह को सारे चेंज किए, तो अभी तक इलेक्शंस हो चुके होते, क्योंकि इस वक्त हम लोग एक गैर आईनी मुल्क में बैठे हुए हैं। नंबर 3, ये राणा साहब ने बहुत सही बात की है। उन्होंने कहा है कि हम सारे रीजनल पार्टीज हैं, ये रीजनल पार्टीज भी नहीं रही, अब ये डिस्ट्रिक्ट की पार्टियां रह गई हैं। ये तो इलेक्शन होगा तो पता चलेगा ना। नहीं अच्छा, मैं इलेक्शन देखिए, इलेक्शन में होने क्या वाला है। आप जो लाडले की बात कर रहे थे ना, मैं लाडले से, वो सही कहते हैं कि हम लाडले, वो सही कहते हैं कि हम लाडले हैं, ठीक है। ये बिगड़ी औलाद है, ये एस्टैब्लिशमेंट की वो बिगड़ी हुई औलाद है जिनको 3 दफा चोरी के ऊपर निकाला गया था, लेकिन चूंकि औलाद थी ना। तो देखें, आप भी जिस तरीके से आए थे सर, और आप लोग कहते थे कि हमारे तो बिल्स भी उधर से मंजूर होते थे, तो आप लोगों को भी बड़ा लाड प्यार मिला था। हम मान रहे हैं ना कि लाडले थे, हम बिगड़ी औलाद नहीं। देखिए ये याद रखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उसको आप करप्शन पे नहीं निकाल सके, बाकी ये सारे करप्शन पे निकले हैं इमरान खान, तो उसके लिए इनके पास कोई और चारा ही नहीं था कि यार उसको हम किस तरीके से करें। मैं राणा साहब से जरा ब्रीफ कमेंट ले।
आईनी तरीके से निकालने के लिए बात कर रहे थे। ठीक है। और बाकी रह गई बात कि क्या वो जो खोड़ो साहब कह रहे थे कि ये गए थे चार हफ्तों के लिए वो आ गए, वो इन्होंने शायद वो उस लिहाज से किया ना कि हर बरस के दिन हो 50,000। चले तो ये उस अच्छा basis पे राना साहब आप शायद कुछ कमेंट करना चाह रहे थे, ब्रीफली प्लीज सर। मैं ये कह रहा था कि हमें बिगड़ी हुई औलाद कह रहे हैं। जो इनके सदर थे पीटीआई के परवेज इलाही, वो तो खुद इतराफ कर चुके हैं कि ये बेबीज थे और इनके नैपी वो चेंज करते थे। तो ये कौन सी औलाद थी एस्टेब्लिशमेंट की जिसने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को भी रद्द किया और उसके बाद जो 3.5 साल हुकूमत चलाई वो भी इनकी गोदी में चढ़ के इस औलाद ने जो है चलाई। ठीक है, इस तरह की बातें आप नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से हमें ये ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। जहां तक करप्शन की बात है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पीटीआई की हुकूमत, खान साहब की हुकूमत करप्ट तरीन हुकूमत थी। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब देखें, ये जिसकी भी जो हुकूमत थी उसकी हुकूमत में जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं। आगे इलेक्शंस आएंगे, उन इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान की अवाम फैसला करना है कि उन्होंने किसको वोट देना है। आज पीटीआई वाले तनकीद करते हैं, लेकिन बुज़दार साहब जो पंजाब में करते रहे वो भी हमारे सामने है। पीडीएम की हुकूमत जो 16 माह इस मुल्क के साथ करती रही वो भी हमारे सामने है। सिंध की तरक्की भी सिंध की अवाम के सामने है। ये सारी चीज़ें देख के अवाम वोट करेंगे और जिसको वो बेहतर समझेंगे वो हुकूमत में आ जाएगा। और मसाइल का हल इन्हीं सियासी जमातों के पास है। यही सियासी जमातें हैं, इन सब को एक दूसरे से डायलॉग भी करना चाहिए और एक अच्छे सियासी माहौल के अंदर सियासत को आगे लेके चलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कल अगेन आप लोगों से इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू भाई।